आगक नबाकू जय जगन्नाथ। Jai Shri Jagannath, Namaskar. A very warm welcome to this special session, Jagannath, Odisha's Identity. We've had some very engaging sessions this morning, from passion to purpose, sustainability, but now we are going to talk about emotion, because in Odisha, Jagannath ji is primarily an emotion. पूरी लेट फेस्ट रे महाप्रभु को नहीं एक गोटिए सेशन मते ए सेशन रो परिचालना करिवार सुजोग मोर परम सौभाग्य। आज आम सांगे अछंती विशिष्ट और गणमान्य अतिथि जो माने ए विषय आलोचना करिवे एवं निजर मतामत उपस्थित करिवे। I would like to introduce our panelists once more in English for the benefit of the audience who don't know Odia. We have Dr. Asit Mahanti, senior journalist, editor, commentator, writer, researcher, and author on Jagannath Sanskriti. We have Dr. Bhaskar Mishra, renowned researcher, author, and speaker on Jagannath Sanskriti. He has authored more than 80 books on Lord Jagannath and has also been an integral part of the temple administration. We have Professor Dr. Harihar Hota, renowned professor, scholar, writer, speaker, researcher, and formerly Vice Chancellor of Sri Jagannath Sanskrit Vishwavidhalaya. Right now, he is also part of the temple administration and is also a part of the work that is going on in the Ratna Bhandar. We have Anil Dheer, passionate researcher and historian. He is well known for his pioneering work on the Jagannath Sadak. He's writer, author, speaker, and I call him Odisha's heritage guardian. A very warm welcome to all of you. Before we commence the session formally, I would like to share a small personal anecdote. 1976 मसीहा से मत 8 वर्ष होता मु जाई पहुँची जयपुर राजस्थान रे हॉस्टल रे पाठ पढ़िया को जाइली हॉस्टल रे रहीकि पहुँचबार 2-3 दिन पर गोटे इंट्रोडक्टरी सेशन होता जोठी आमको माने कहया थिला जे आमे कोठु कोठु सब आसीचु सारा विश्व रो झियो माने आसी थांती सारा इंडिया रो झियो माने आसी थांती आमे प्राय 50 जन थाउ तो समस्ते निज निजर इंट्रोडक्शन आरंभ करथिले। किए कहला आफ्रिका, लंडन, यूरोप रो अन्य देश, अमेरिका, भारत रो सबु स्टेट, आसाम कहले किए मणिपुर रो आस्तिले। जेतेबेले मु कहली जे मु ओडिसा रो सेतेबेले मते बहुत जण अनेले काना से माने जानि नथिले ओडिसा कोठी। ता मध्यरु किछि जण पचारले ओडिसा कोन बेंगल रे मते मोटर 8 वर्ष मु सेतेला किछि जानि पालिनी कोन कहबी सो भारी व्यस्त है कि मो कहली नो 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 जगन्नाथ जेमती एति कि कहिछि जणे झियो गुजराती सी आसिथिले अफ्रीका रो सी मोर 2-3 वर्ष बड़ थिले से कहले ओ यू आर फ्रॉम पुरी जगन्नाथ। I said yes, I am from Jagannath Puri, and it was that defining moment that registered in the mind of a small Odia child that my first identity as an Odia is Lord Jagannath. So coming back to the session, Jagannatha Jagataranatha, Lord of the universe, Param Brahma, Daru Brahma Avatari, सगुण साकार है कि भी जे निर्गुण निराकार सनातन धर्मर मूल मंत्र ए समग्र विश्व ब्रह्मांड तांको दुई चका आखि मध्य रे बुलु थाए। ओडिया जातिर मौढ़मणि आम भाव विनोदिया ठाकुर कालिया शांते आम गेल्हा पुओ आम घरर मुरबी दीनहीन हितकारी और प्रत्येक ओडियार जेनेटिक कोड रे इम्प्रिंट हेइथिबा ओडिया तत्व ओडिया अस्मितार सर्वश्रेष्ठ प्रतीक सारा विश्व तांको शरण रे किंतु सीए ए ओडिया माटीर
ए पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे रत्न सिंहासन उपरे विराजमान हेचंती। He is the binding force of the Odia race. How blessed is this land, how blessed are we. We live him, we love him, we breathe him, we draw from him, and in the finality, we merge with him. So who else can be Odisha's identity except for Lord Sri Jagannath Mahaprabhu? Etiki kahi, I will now request our panelists to kindly give their opening remarks on this topic. Asit bhai. समस्त को नमस्कार। आज गोटे आदिवासी ओडिया झील भारत वर्षर राष्ट्रपति होती आम से कौन गर्व करूनु कि तांकर परिचय से ओडिशा माटीर झील ओडिशार गोटे आदिवासी झील सेमती आम जगन्नाथ को नहीं गर्व करवा जमती द्रौपदी मुर्मू आमर गोटे परिचिति जगन्नाथ मध्य ओडिशार गोटे सामग्रिक परिचिति। जगन्नाथ विशेषत्व कौन अन्य जेते देवता अच्छा सी समस्त भिन्न तांकर जन्म ही ओडिशा माटी रे। जदि ओडिशा माटीर गोटे झील राष्ट्रपति बोले आम गर्व करुचु सेटा आमर परिचिति होइछि ताले ओडिशा माटी रे जन्मित जगन्नाथ कहीं आमर परिचिति न हेबे किपरि ओडिशा माटी रे जन्म हेले मु संक्षेप रे कहिबी कारण आम अधिका राउंड को जीवा जेते संक्षेप रे कहिबा। जेतेबेले राजा इंद्रद्युम्न नीलमाधवंकर दिव्य माला पाइला परे एही माटी को आसिले और एठी सहस्र अश्वमेध यज्ञ कले तांको यज्ञर पूर्णाहुति पूर्व गोटे स्वप्न देश है जे मु महोदधि रे दारू रूप से आविर्भूत हेबी से मोर मूर्ति गढ़ यही आमरी पुरीर जहाँ को दक्षिण दोधी कहते एवं महोदधि तार पूर्व नाम शास्त्र मानक महोदधि वर्णना अच्छी से महोदधि रे आविर्भूत हेले दिव्य दारू से दारू रे जो मूर्ति गढ़ा है कौटी गढ़ा है आज जो गुंडीचा मंदिर विद्यमान से बेदी रे गढ़ा है यहाँ प्रमाण करुच्ची जे जगन्नाथ को जन्म ओडिशा माटी रे। तेणु ओडिशा माटी रे जन्मित देवता आज जगतर नाथ विश्व ब्रह्मांडर नाथ अखिल ब्रह्मांडर नाथ आम कहीं गर्व करें से कहीं आमर परिचिति हेनी। तेणु सी आमर प्रमुख परिचिति अन्य माने कहतु तापर आम अन्य राउंड को जीवा। धन्यवाद। भास्कर सर। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्मरणातीत कालरू नीलाचलर दिव्य पर्वत रे तांकर रत्न सिंहासन रे विराजमान करि आछंती एवं प्रत्येक ओडियांकर गोटे स्वतंत्र परिचिति रही महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ ପାଇଁ। ए उत्कल राज्य को जेते आसीचंती दाक्षिणात्यरू अन्यान्य स्थानरू जेते शासक माने आसीचंती एठी से माने महाप्रभुंकर उपासक ही रही जाइचंती एवं एभली होईची जे महाप्रभुंकर पुरी गजपति महाराजा को पूर्वर जो राजा माने मध्य थिले से माने तांकर आद्य सेवक हो जाइचंती। तेणु एठी जगन्नाथ महाप्रभु को नहीं ओडिशार प्रतिटी स्थान रे गोटे स्वतंत्र आवेग रही एवं भक्ति भाव रही जहाँ फल कि द्वादश शताब्दी रे गंगवंशर राजा माने तांको इष्ट देवता भाव रे ग्रहण करचंती। ये सब प्रामाणिक तथ्य अच्छी अभिलेख इनस्क्रिप्शन रे अच्छी एवं ताम्रलिपि रे रही तांको राष्ट्र देवता करचंती। तेणु ये ओडिया मानकर जो रहस्यमय दारू ब्रह्म विग्रह जहाँकि समग्र विश्व रे ये विरल एवं रहस्यमय ये विग्रह एंकर जो नीति सेवा पूजा जानी यात्रा वेश भोग सब रही समग्र विश्व रे विरल। सेथिपई
मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहते तांकर गोटे जजमेंट रे जे पुरी मंदिर अद्वितीय यह भारतवर्षर कौन सी मंदिर सहित तुलनीय नुहे। यही एंशिएंट टेम्पल उपरे एवं जगन्नाथंकर उपरे सुप्रीम कोर्ट जज खाली जो मंतव्य देइचंती बा जजमेंट रे कहचंती ता नुहे 1937 मसीह जेतबेले भारतर जो ब्रिटिश शासन चलीथिला सेतबेलर भारतर सचिव जे थिले सामुएल हो से जो ओडिशा जेतबेले स्वतंत्र प्रदेश गठन हवा पूर्व जो ड्राफ्ट तैयारी हैला से ड्राफ्ट रे से कहचंती सामुएल ब्रिटिश पार्लियामेंट रे जोटा उपस्थापन करागला से कहचंती ओडिशा द लैंड ऑफ लॉर्ड श्री जगन्नाथ विथ वन लैंग्वेज वन रेस एंड वन रिलीजन। तेणु आम एठी महाप्रभुंकर जो वार्ताटा जाइछि सेटा आमर ओडियार परिचय देइछि। एई संपर्क में गोटे कही मोर वाक्य को विराम देवी कहीं अन्य पैनलिस्ट मैंने अच्छी 1996 मसीह मत जो तत्कालीन मुख्य प्रशासक चंदन काठ पाई मैसूर पठे प्रथम थर पर मंदिर जगन्नाथंकर नवकलवर चंदन काठ आसबार थिला। बांगलोर रे आम सैंक्शन ऑर्डर नहीं मैसूर को जाइथांतु आनिया पई मुझे जेतबेले जाई पहुँचली बांगलोर से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अरण्य भवन रे सेठी ना से माने इंग्लिश बुझी पारले ना हिंदी बुझी पारले से तांकर जो क्लरिकल स्टाफ बा तांकर जो स्टाफ थिले जो माने कि चंदन काठ सैंक्शन करबा पई परमिट दबा पई जो माने सेक्शन रे थिले से माने बुझी पारलेनी। मु खाली गोटे कथा कहली ओडिशा कथा कहलारू भी जानी पारलेनी किंतु जेतबेले मु कहली जगन्नाथ स्वामी टेम्पल जगन्नाथ स्वामी टेम्पल जिते कहली सांगे सांगे से कहले नाई नहीं आपणकर फाइल खोजिक काढ़ुचु जगन्नाथ स्वामी कहू से सांगे सांगे आइडेंटिटी कले एवं मु भाविली सेठी जे ओडिशार परिचय होचंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ को लेकिन ओडिशार परिचय। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। हम जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जगन्नाथ जी उड़ीसा की अस्मिता हैं, ये टॉपिक हमारा है। ये जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपके सामने है, देखिए ये उड़ीसा का कल्चर है। इसमें संदेश क्या है, क्या मिलता हमको? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, अर्थात भगवान जो विश्व है, विश्व का जो चित्र है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। फिर उपनिषद में कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात ये जो जगन्नाथ जी की मूर्ति ऊपर है उसके पीछे जो पृथ्वी का जो मानचित्र है, इससे पता चलता है ये ईशावास्यमिदं, अर्थात ये समग्र पृथ्वी भगवानमय है। भगवान को छोड़कर किसी भी चीज नहीं है। ये उड़ीसा का कल्चर है, ये उड़ीसा का अस्मिता है। तो और जगन्नाथ जगत, ये जगन्नाथ शब्द जो है इसमें साइंस है। जितने पैनल आलोचित हो गया है इस यहाँ और होगा भी, ये सब इसमें मिलते हैं। जगन्नाथ शब्द केवल धार्मिक पूजा पद्धति नहीं है, ये साइंस है, आध्यात्मिक विज्ञान है, ये आधुनिक विज्ञान है, ये पूजा पद्धति है, रिलीजियस कल्चर है, सब कुछ है, इसमें सब कुछ मिलता है। क्या जो भी मिलता है जगत और नाथ। लेकिन हाँ, आजकल क्या परिवर्तन हो गया? आजकल परिवर्तन ऐसा हो गया, जगत को नाथ मानने वाले ज्यादा आ गए हैं। जगत केवल मानने वाले हैं, नाथ को नहीं मानने वाले हैं। लेकिन तब जगत सार्थक होगा जब नाथ के साथ संपर्क रहेगा। तो नाथ है आध्यात्मिक संपर्क, आध्यात्मिक ज्ञान, और जगत है मेटेरियल नॉलेज, वैषयिक ज्ञान।
वैषयिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का संबंध में ये जगत का परिवर्तन हो सकता है। ये उड़ीसा का जगन्नाथ कल्चर का ही दान है, ये अस्मिता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस ऐसा बहुत कुछ जगन्नाथ कल्चर के साथ है, आप सबको एनालिसिस करना चाहिए। आधुनिक तौर पर हमको क्या चाहिए, हमको कैसा परिवर्तन करना चाहिए जगन्नाथ जी के कल्चर के माध्यम से, इसी को अनुसंधान करना चाहिए। ये सभी को प्रेरणा देकर मैं अभी वाणी को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। Anil Dheer. Jai Jagannath. We heard the three eminences. They told you on the religiosity and the other part of it. I am a nuts and bolts man. And what we hear today, Jagannath, Odisha's identity. I think Odisha's identity, if you label it, you are compartmentalizing it. You are, squeezing it. During my researches, I have found maps dating back to Admiralty maps dating back to 1690, in which all the ships which used to pass had two prominent, we didn't have lighthouses then. So the land-based landmarks, one was the white pagoda, one was the black pagoda. They were what the sea captains would look on the telescopes and mark on the maps. I have read innumerable travel accounts dating back from the 13th century. Persian, Dutch, French, English, Chinese, of people who had visited and recorded their experiences. They are all there, they are all available. Okay. And Sir said that this is a unique temple in as much as compared to other temples. Even the Supreme Court said in its ruling. During my research is all over. Yes, I certainly agree. There are temples and temples. There are temples which are even bigger. There are temples all over the country, temples which are contemporary, which some of them even predate. But the Jagannath temple at Puri and the Lords, the Trinity, they stand apart. I'll give you another small factor, a small figure. Today we sit in Puri and generally all of you who are there, we take it for granted that Odisha is the land of Jagannath and he is Aradhya Devata. I have done a lot of work on the Odishan temples. You will be surprised. Out of the 7,000 or 8,000 temples I have surveyed, only 4% temples are Jagannath temples. You may, find this in disbelief. Only less than 4 if you see only the Trinity. Where the single Jagannath image of the Tadivaman is there, then it is 4%. The predominant temples in Odisha are the Shaiva temples. 55% of the Odishan temples, ancient, medieval, are Shiva temples. Then come the Sakta temples, Vaishnavis come the last. And only 4%. And why I am telling this is, 4% temples are there. The representation of the Lord spread all over the state. But it's a claim that He is our Lord. I am surprised that even today, we are in this session, in the fag end, on the third day. This should have been the inaugural session. Everything starts here with Jagannath. Somebody writes a book, somebody makes a house, somebody has a marriage, It's just understood. Even if you can't come and keep the card here or you come, that's understood that yes, the first blessings are the Lord's blessings. So, I'm just giving in short. We will elaborate in later. Thank you. Taking it forward from what Anil Dheer has just said, that only 4% of our temples are dedicated to Lord Jagannath, 55% to Lord Shiva, and of course the Shakta temples, etc. I would like to ask the esteemed panelists, how then is Lord Jagannath our identity and why? He is not only our identity, he is actually a way of life. I would like our panelists to kindly throw light on this. जहाँ अनिल बाबू कहले प्रकृतर जगन्नाथ मंदिर सेतिकी परसेंट नुह जगन्नाथ मंदिर मध्य शिव मंदिर कारण बलभद्र होचंती शिव जेते देवी मंदिर अच्छी ताकू जदि परिसंख्यान नवा हुए तो सेमती गोटे स्मॉल परसेंटेज आसीबो किंतु ये तो सुभद्रा अच्छी जगन्नाथ मंदिर मध्य
ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେଠିକି ଆସିବି। ଯେତେବେଳେ ମହୋଦଧିରେ ଦାରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କିପରି ଗଢ଼ା ହେବ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବର୍ଦ୍ଧକୀ ତାର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକରି ଆସିଲେ, ବଢ଼େଇ ତାର ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି। ସେ ବଢ଼େଇ ନା ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ବୋଲି ପୁରାଣମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ସିଏ କହିଲା, ରାଜା ମୁଁ ତୁମେ ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲ ମୁଁ ସେହିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଦେବି। ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କିଛି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ବାଦ ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଜଣେ ନିରାକାରକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ଯେପରି ଗୁରୁ ନାନକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସକ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିରାକାର ନା ସାକାର? ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଆସିଲା, ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲ ମୁଁ ସେପରି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଦେବି। ମୋତେ ଗୋଟେ ନିବୁଜ କୋଠରୀ ଦିଅ, ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ରହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବି। ତାହା ବନ୍ଦ ରହିବ, 15 ଦିନ ପରେ ଖୋଲାଯିବ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମକୁ କହୁଛି, ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେତେ ଦୂର ସତ ମିଛ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 19 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଦେଉଳତୋଳା ବହିଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ, ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି, କାନ ଡେରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ, 12-13 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାନି। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ବୁଢ଼ା ବୋଧେ ତା ଭିତରେ ମରିଗଲାଣି, ତୁମେ ଖୋଲିଦିଅ। ସେ ଖୋଲିଦେଲେ, ଠାକୁର ଅଧାଗଢ଼ା ହେଇ ରହିଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ 19 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଆସିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି, ଦେଉଳତୋଳା 19ଟା ବହି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଦିଅ କି ଅଧାଗଢ଼ା ଦିଅ କି? ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ସାରା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସିଏ ହୁଏତ ନିରାକାର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିରାକାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମହାଜାତି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ତୁମେ ଏପରି ଗୋଟେ ଠାକୁର ଗଢ଼ିବ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବତା ହେଇଥିବେ। ସିଏ ନିରାକାରଙ୍କ ଦେବତା ହେବେ, ସେ ସାକାରଙ୍କର ଦେବତା ହେବେ। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଜାତି ଆଗରେ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏଇ ଆହ୍ୱାନ କେବେ ବି ଆସିନାହିଁ। ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଗରେ ଆସିଲା। ସେ ଠାକୁର ନିଜେ ଆସି ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ବେଶରେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ବା ଏଇ ଜାତିର ଶିଳ୍ପୀ ହୃଦୟରେ ବସିକିରି ଠାକୁର ନିଜେ ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମହାଜାତି ଏପରି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲା ଯାହା ଏକାଧାରରେ ନିରାକାର ଏବଂ ସାକାର। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭୟ ନିରାକାର ଏବଂ ସାକାର। ତାଙ୍କର ଆଖି ଅଛି, ପତା ନାହିଁ। ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାନ ନାହିଁ। ଓଠର ଆଭାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଠ ନାହିଁ। ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହାତ ନାହିଁ। ପାଦ ଅଛି, ପାଦ ନାହିଁ। ଉପନିଷଦ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ନ ତସ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଅସ୍ତି। ଯିଏ ନିରାକାର, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନାହିଁ, ପ୍ରତିମା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାତି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସାକାର ପ୍ରତିମା କରି ଗଢ଼ିଲା। ଏପରି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲା, ତାହା ଉଭୟ ନିରାକାର ଓ ସାକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିବି, ନ ତସ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଅସ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ, ପ୍ରତିମାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉପମା। ଜଗନ୍ନାଥ ଏପରି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୁଳନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉପମା ବା ତୁଳନା ନାହିଁ। ସିଏ କେବଳ ତାଙ୍କ ପରି। ସାରା ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେ କାହା ପରି ନୁହେଁ, ସିଏ କେବଳ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ପରି, ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାସ୍କର ସାର୍। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଯୋଡ଼ିଏ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ
ଓଡ଼ିଶା ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ରଥଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୂଳପୀଠ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ମୁସଲିମ, ମରହଟା, ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେ ସବୁ ଅଣହିନ୍ଦୁ ଶାସକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ କେବେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା। ଏ ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 1000 ସେବକ ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସେବା ସବୁ ରହିଛି, ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବା ଯେମିତି ରହିଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସେବା ସବୁ ରହିଛି, ମିଶେଇଲେ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ଏ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ। ଏବଂ ଏଇଟା କାହିଁକି ରହିଛି ନା ସବୁଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ସର୍ବଧର୍ମ ସର୍ବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆସି ଏଠି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦିରରେ ମୂଳ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଳମାନ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିମା ବା ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସର୍ବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ। ମହାପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ 1000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 26ଟି ପୁରାଣ ଉପପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ମହାପ୍ରସାଦର ଗ୍ଲୋରି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏ ମହାପ୍ରସାଦର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ହେଲେ 240 ଚୁଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ, କୋଠଭୋଗ 10ଟି ଚୁଲିରେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚୁଲିରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ଯାଉଛି, ସେ ଚୁଲି ଯେଉଁ ବାହାରର ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ସ୍କଲାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ଚୁଲା ବା ରୋଷଶାଳା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ତାହା ନେପାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ଦେଶ ରହିଛି, ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ, କେଉଁଠି ଜଗଦୀଶ ରୂପରେ, କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଦରଣୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଏଇଥର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ। ସେଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଏମ୍ପି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି 2 ହାତ ଟେକିକିରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଠି ଯେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାରୀ ହେଇପାରିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଆମେ 56 ଭୋଗ, ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 56 ଭୋଗ ବୋଲି ସେମିତି ଗୋଟେ ଭୋଗ ନାହିଁ। 56 ଭୋଗ ଏମିତି ଅତୀତରେ ଜାମ୍ମୁର ଜଣେ ରାଜା ଆସିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସବୁ ଜମିଦାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କହିଥିଲେ ମହାରାଜ ଆମର ଏଠି 56 ଭୋଗ ଟିକେ କରାହେବ। ତେଣୁ 56 ପ୍ରକାରର ଭୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ନ ପିଠା ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ମିଶିକିରି 56 ପ୍ରକାରର ଭୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କୋଠ ଭୋଗ ଯେଉଁଟା ରାଜଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି, ସେଇଟା 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ପଳେଇବା ପହିଲି ଭୋଗ ମାସକୁ ତାହେଲେ ସେ 90 ପ୍ରକାରର ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକି ଯିବା ସେ ହେଉଛି 84 ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ହେଉଛି, ମକର 84 ଭୋଗ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି, ଚନ୍ଦନ ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ 90 ପ୍ରକାରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଗ ହେଉଛି। ମାଣ୍ଡୁଅ କେଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଯେଉଁ ପର୍ବଯାତ୍ରା ଭୋଗ ସବୁ ମିଶେଇକିରି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି
समस्त वर्ष सारा जदि देखिबा भोग महाप्रभुर केते प्रकार होची ताहा अन्यून्य 150 प्रकार रु ऊर्ध्व होची। एटा आमे जानिने काहेकि ना एटा होची महाप्रभुंकर ओडिशार जो आत्म परिचिति एटा होची महाप्रसाद जोगु एवं सीए ओडिशार जो काकेरा मंडा केली एंडुरी यही भोग नहीं आज प्रसिद्ध पाई समग्र विश्व रे। जय जगन्नाथ। हरिहर सर। सुन रहे थे जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा एक विशेष महत्वपूर्ण है। इसका दूसरा नाम पतित पावन यात्रा, जो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रखा गया है, जो गरीब को पॉवर्टी को इराडिकेशन करना पड़ेगा। ये पहला नंबर सोच है, ये जगन्नाथ जी का ये सोच है, ये ओडिशा का परिचय है। फिर दूसरा रथ यात्रा के बारे में आप सबकी मालूम होगा, गजपति जी छेरा पहरा करते हैं। छेरा पहरा ये आप सबको मालूम होगा, एक बार होता है रथ में, लेकिन रथ में गुंडीचा में, बहुड़ा में, फिर जगन्नाथ जब दोल यात्रा होता है, दोल यात्रा दोल वेदी में, और चंदन यात्रा में, चंदन यात्रा का स्थल में, ये 4 बार छेरा पहरा होता है। ये सिस्टम है शास्त्रीय जगन्नाथ जी का पूजा पद्धति शास्त्रीय नियम से। तो मेरा मकसद क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है इसमें, अब देखिए इसमें कुछ संदेश मिलता है। क्या संदेश हमको मिलता है? एक शास्त्र में लिखा गया है, सुवर्ण पुष्पम पृथ्वी चिन्नंती पुरुषास्त्रया। अच्छा, ये पृथ्वी में असंभव को संभव करने वाले 3 प्रकार का स्किल होते हैं। ये पहला स्किल है ज्ञान, दूसरा स्किल है जो आपका वीरता, तीसरा स्किल है जो सेवा करना, सेवा प्रदान करना। अब देखिए ये जगन्नाथ जी की कल्चर में कैसे गजपति जो महान है, जो राजा है, आद्य सेवक है, वो जाकर माने ये करते हैं क्या, सांप झाड़ू मारते हैं, साफ करते हैं। तो ये जो विनम्रता है, ये एक मैसेज है वर्ल्ड के लिए, उड़िया का। क्यों? आज विश्व स्तर में जितने नेता हैं, ये सबको सोचना पड़ेगा, हम किसके लिए राजा हैं, हम नेता किसके लिए हैं, हम लोग के लिए हैं, ये पृथ्वी के लिए है, ये परिवार जो वसुधैव कुटुंबक के लिए है, ये जो है हमारा यूनिवर्स है, इसके लिए है हम। लेकिन आज ये सोच बदल गया है। लेकिन जगन्नाथ कल्चर में ये सोच है, ये 1 नंबर का। दूसरा है जो राजा का काम क्या होना चाहिए। राजा का काम है सेवा करना और नेतृत्व का लक्षण क्या होता है। आप देखिए विश्व में नेतृत्व पोल्यूटेड हो गया, नेतृत्व में पोल्यूटेड, जिसके कारण से आज युद्ध चल रहा है, अशांति चल रहा है, समस्या चल रहा है, बहु प्रकार का अशांति आ जा रहा है। तो अमेरिका से लेकर रशिया तक, यूक्रेन तक क्या क्या होता है, ये सब नेतृत्व का सोच ठीक नहीं है। लेकिन जगन्नाथ कल्चर में ये ओडिया कल्चर से जुड़ा हुआ है जो कल्चर है, ये कल्चर है राजा को दायित्व है जो प्रजा को रक्षा करना, एवं प्रजा का दायित्व है राजा को सपोर्ट करना, और राजा का काम है जो वैषयिक और आध्यात्मिक ये दोनों ज्ञान को सम्मिलित करके ये प्रजा को रक्षा करना, ये पृथ्वी को रक्षा करना, परिवेश को रक्षा करना, ये सब कुछ दायित्व राजा का होता है। तो आज माता में पृथ्वी, पुत्रोहम पृथिव्या, ये जो चिन्ह सूचना है, ये जगन्नाथ कल्चर का दान है, ये उपनिषद कल्चर है। इसी आज पृथ्वी पार्थिव स्तर में हर विश्व में सब नेता को ऐसा सोचना पड़ेगा। ये जगन्नाथ कल्चर का संदेश है, उसको पालन करना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा। जगन्नाथ का आइडेंटिटी केवल उड़िया के लिए नहीं है, हर विश्व के लिए है, विश्व मानवता के लिए। आज्ञा। अनिल धीर। Very rightly, the last words which sir said was, I told you, we can't compartmentalize Jagannath as Odisha's identity. The need of the heart today in the new world order, the message which should go out is, it's all encompassing. He told you in details. I'm sure most of you
who have come from outside would have visited the temple. Like it was done since centuries. While researching, I found that anybody and everybody who had come to the temple, he was influenced in some way or the other. Sir can correct me that at given time there were more than 170 mutts. What were these mutts? These mutts were practically embassies of all the sampradayas. When the leaders came here, they were so impressed. They took away so much, they wanted to leave their mark here. Every sampradaya, I will just touch on a very few. I can say Kabir, Chaitanya Mahaprabhu, Guru Nanak and all. When I did the Jagannath Sadak Yatra, the Jagannath Sadak Yatra there was an old road. If sir said that the tradition of the Rath Yatra is so long and tradition and all, yes. How were they coming? There was a road. It was called the Jagannath Sadak. The road started from the Jagannath Ghat at Calcutta on the Hooghly because people used to come downstream in boats. And people used to walk all the way to Puri. Walk, come in bullock carts or in horse-drawn carriages, in palanquins, the kings and all would come in elephants. But that was the road which was mapped even 400 years ago, the Jagannath Sadak. Well, with the advent of the railway in 1898, certainly, the journey which used to take 30 days became 30 hours. The road vanished. But there are still traces of the road. About 130 kilometers of the original road is still there. Whenever I used to travel that road, I used to see people used to come and worship the road. Rasta ko mundiya maruthile. Rastare dipo jolauthile, rastare chita katuthile, rastare they would break. They would worship the road. I was very curious. This was 15 years ago. Why are you worshipping the road? Now, if we can't go to Puri, hum us raste ki hi puja karte. That itself. So I started on a quest. I wanted to know, I wanted to find the history of the road. There was hardly anything, footnotes. Yes, rasta thila, people were coming and they were walking, and this road gradually, when the railways and the roads came around, I undertook a journey. I took a bullock cart. I took it to Calcutta. I walked all the way back to Puri, trying to retrace the path. I asked people. That is when I realized, when I traveled those 520 kilometers on foot, interacted with thousands of people, I realized what Jagannath Mahima is, what Jagannath means to the people of Bengal and Orissa, and actually to other places also. I realized the really gist of it. I've written about it, what all we saw, the people we met, the stories we heard. They are part of the book. That was what happens when Guru Nanak came. 1503. Can you imagine a Sikh, not even a Sikh, he hadn't even formed the Panth, walking all the way from Punjab, doesn't know the language, doesn't know the food. He comes here, and a person of the Bhakti tradition. He didn't believe in form worship. When he came here, there are many legends, most of which are documented in the Sikh history. But the basic thing I tell you today, if all of you want to know, we heard the eminences. If you want to know what Jagannath is and what it means to disciples, read the Sikh Arti. Just read the Sikh Arti, because long back, when Balraj Sahni was a lecturer in Santiniketan, he had told Gurudev, that Tagore, that you've written an anthem for India, why don't you write an anthem for the world? Rabindranath Tagore told him an anthem for the world has already been written. Read the Sikh Arti. I will come on it later, okay? But in short, I'll tell you, all of you who have come here will take and visited the temple, will take back something. Hari Anant, Hari Katha Anant. It feels like we have just started this conversation. With such eminent experts on the subject, we could have gone on and on, but sadly, we are running out of time. He is Lord of the universe, the fulcrum of Sanatan Dharma, our unique God who makes the Odia race as unique as himself. I thank all the eminences for enriching us with their views and their knowledge, and I hope that the Puri Literary Festival will see more of sessions on Lord Jagannath in the future. Thank you very much. Jai Jagannath.